مس خنوي مثي وإذا كنت اسمه قرن المغاربية تزرر ثقي إيه هضران ناقن خمس مزيغ ثون ديرين غازو في الأول مرحبا يسون سهيلة جيا مينوث نوفان تذيانت بوساقي مازال أنت كميل نهضر غاف تذيانت دي ضراني ذي ضالي ثمورث الجزائر الطاس يعني ذيوث تفجع في قدراني كاتاستروف الطاس يقموث الجزائريين 257 الطاس ديك السن لي ميليتير لانو تيواشولين انسن إقدان دي لافيون أكيد يغليني هذي بوفاريك ثرى كنيت ولا مياكل زيماج دي فيديوز قضني أرمي ذا الساقي التصيق مثلا كوني نعاود دنيني أكيد وشولي ننسن أفنسني عفو ربي هذا وني عظم ربي لاجار إن شاء الله هذه جعل ربي غسان نسن ذي ثلويث نكوني نحزن مخنوي نتفكاني مطيني قارن يوار الحال عفت وشوليني يوار الحال أكو في جزائريين ولا يضغى ذي يعني ذي ريزو سوسيو ذي الانترنت مش كل جزائريين كان أميون برجاز أميون كان بمذان ناند ندقي الفاطل ندقي إلى خنولي أميك شي دضرا تفجع ثقي ذا شو نسبة اسكو ويجي إلا ندير المسؤولين يعني في قاشوش لا مراقين العسكر تمورت الجزائر اسكو تحاسبن اسكو تسيري لونكيت نغ لي زونكيت نمثل كان يقعدان شحال لي زونكيت ولا ونولا راه لي ريزولتا نسن ارساكي تصن تلوفا يقدرون ديت مورثن الجزائر مالوغوزمون اسحس فطاس كي ونشتاقي وكنا نهضر كاع في تمثال تاقي 29 في كاون كوم دابيتود هذه لي ذاك غوري البلاطو عادل بوشرقين ذا مغناس عادل الزول مرحبا سي الزول لك الحسين كما الزول كويدي توالي المغاربيه في السنات نغ المغاربيه كهضرن ناق نتقن ثلاث مزيغ ثاني مير يعطيك الصحة. أتسيلي يذنا كاميلا حدوم سي تنغ مثلا سي تزوزو كاميلا ما يذنا يطلي زول. هذه اللي يذنا ولا شيت كاميلا مازال هذه اللي يذنا كريم كبير ولا نسى ثاني غماس سي فقايث. بصح وقبل نعدي عادل انكم نكون حد نسلي ونسان اكسبير ياخذ مثلا انترفيو نصر ساقيط جوستومون الى المغاربيه وكيذ بن زروق محمد رضوان الى بيلوت اي اكسبير انكيتور هكذا على لي كراش لي انسيدون ايريان اسد نسلا دنوا. Salam alaikum, bonsoir Monsieur Benzaroug Mohamed Redouane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de même, bonsoir. Yatik Saha, Monsieur Benzaroug, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes pilote de ligne, expert judiciaire et enquêteur sur les incidents aériens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette catastrophe? Qu'est-ce qui a causé cette catastrophe? Bien entendu, c'est une catastrophe, comme on dit, avec les 256. Je profite de l'occasion avec vous et votre rédaction de dresser mes sincères condoléances aux familles des victimes. Ben, écoutez, comme dans le monde entier, c'est un accident, comme on le définit, c'est un accident aérien. Donc c'est dû, il y a dû à une panne, telle que les témoins ont décrit qu'il y a eu. Si on veut se référer à ce témoignage oculaire, qu'il y a eu une étincelle sur le moteur de l'aile droite et l'avion a décroché, comme on dit dans le terme aéronautique, et il s'ensuit, l'avion tombe et a pris feu après une explosion. Vous l'appelez du terme aéronautique décrochage. Ça veut dire quoi donc? Un moteur qui prend feu? Oui, un moteur ou bien une défaillance qui cause la perte de contrôle de l'appareil. Très bien. Mais beaucoup de rumeurs, Monsieur Benzaroug, qui disent que l'avion était en surcharge. Écoutez, l'avion, il est prévu pour prendre de la charge. Le problème est que, bon, vous savez, à une altitude de 1000 pieds, soit 308 mètres si on veut convertir, donc vous savez, quoi qu'il arrive, c'est des phases très critiques dans la phase décollage, ce qu'on appelle le take-off. Donc à ce moment-là précis, tout le monde, vous pouvez demander à tous les pilotes du monde et tous les constructeurs aéronautiques, c'est des phases extrêmement complexes où il faut faire attention, le moins de défaillance peut vous faire perdre le contrôle et on voit bien que l'avion est tombé sur lui-même dans un seul endroit
Et tout, il n'y a pas eu assez de poussée pour aller vers se répandre sur tout le terrain où il a atterri. Est-ce Et il est tombé plutôt par- que cela peut expliquer la surcharge? Non, pour le moment, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments pour parler de surcharge. Il faut remonter depuis la préparation du vol. Donc, on attend l'enquête qu'elle nous passe parce que bon, vous savez que il est tombé sur un terrain agricole et le pilote a eu la dextérité et il a pu un peu le mettre hors de l'autoroute, qui était à quelques mètres, si on veut, parce que c'est pas aussi loin de la piste. Donc l'enquête va publier la fiche de pesée et toutes les données de l'entretien de l'avion, et à partir de là, on pourra savoir si c'est une surcharge ou autre chose, ou bien c'est une panne comme tous les autres appareils. Monsieur Benzeroug, on a vu ces dernières années beaucoup d'accidents, surtout les avions militaires. Est-ce que c'est un problème là qu'on est en train de voir? Malheureusement, cette catastrophe est arrivée hier. Est-ce qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer? Ah, toujours. Dès qu'il y a un accident, monsieur, vous savez, toutes les enquêtes, elles reposent sur le préventif. C'est pour, vous savez, les accidents sont organisés autour d'une l'annexe 13 de l'OACI. À la fin, le protocole de l'enquête, il repose à la fin sur des conclusions pour améliorer l'aviation générale. Mais beaucoup disent qu'il y a un vrai problème, surtout dans les avions algériens, surtout concernant leur suivi technique. Ça veut dire qu'on n'investit pas beaucoup d'argent concernant les achats des pièces qu'il faut remplacer. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce problème? Écoutez, particulièrement pour cet appareil c'est un appareil militaire, matriculé militaire. Vous savez, ils ont une flotte de 15 appareils et ils transportent les militaires, les marchandises, ils font même les civils. Parfois, vous voyez une équipe de football qui va en Afrique. Donc les 15 appareils, sur une période de plus de 30 années, je pense qu'ils ont eu beaucoup d'expérience. Et ils ont eu assez de budget, puisque les budgets militaires dans le monde entier, c'est les plus importants. Donc, ils ont dû investir et avoir la large expérience pour bien entretenir ces appareils. Maintenant, vous savez, dans tous les crashs, vous savez, les statistiques, ils sont clairs dans le monde entier. On sait que les 70%, on les a affectés au facteur humain, et d'autres pour diverses raisons qui sont le technique. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, ou bien les deux en même temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'enquête, Monsieur Benzeroug? Est-ce qu'elle prendra des jours, des semaines, des mois, et comment elle va être conduite? Écoutez, l'enquête, c'est des experts militaires, parce que c'est un avion militaire, matriculé militaire. Conjointement, vous avez toujours une enquête judiciaire. Parce que, bon, les militaires, ils ont leurs propres experts, ils ont des spécialistes, ils vont faire appel à tous les gens qui sont autour le périphérique de l'appareil, l'avionique, le motoriste. Bon, je pense même qu'ils sont arrivés, d'après mes informations aujourd'hui, c'est des Russes, qui vont assister les enquêteurs pour aller faire des tests de structure, analyser les moteurs, tout ce qui est dans l'appareil va passer au peigne fin. Je dis bien ça parce que ça va être pris dans des laboratoires spécialisés, et y compris les cadavres, parce qu'à partir d'un cadavre, on peut aussi savoir ce qui s'est passé, les équipages qui sont au devant, dans le cockpit aussi, et réécouter, ce qui est important, réécouter les deux boîtes noires, si on veut, on les appelle bien, le Cockpit Voice Recorder et le Data Flight Recorder, qui donnent des données importantes pour mener l'enquête et comprendre exactement ce qui s'est passé et ce qui s'est dit dans le cockpit entre le contrôleur et l'équipage. Comment vous jugez qu'un périmètre de sécurité n'a pas été...
هي كي كنا يدولا مياك إذا هو كيس نيكسبير دا بيلوت شو كي دي عادل ظهر ذي تسمو هذا شو تبغى هذا الدنيا تزورة يعني يسقسينا كاع تصيتني تسقسين سكوس من دغيا لافيون كاع تصيك سقسينا كي اسكو لافيون كاع شحال يتساوي شحال يتساوي راه باسكو فان تصن دعايات سور فيسبوك سور الانترنت تساوي 120 لا قالت ديباسي 200 وكاع يقار يزمر الحالات ديباسي مخلى في لي زافيون مي لاقا شي قاري لاقا نرجو على مد فور لونكيت وقبل الدرغي يوسقسيك كما الحسين وكانت السيوضة الرحمة ويذ يبوظن العفو ربي 257 يمذانا عطاس يعني اماكن اناكي ونماكن يكتبس ربي ثمورة الجزائر تسعو كان الشهداء ان باي مورتري قسمي ديلول لي كاتاستروف ارساكي نصوض الرحمة ويذ يموتنا كويس تمني غاسن ديازنا ربي الصبر يفوشوا نسند تيماتي نسن كويس اكن ملان فلاش كني j'ai beaucoup suivi un expert aussi algérien, c'est un journaliste spécialisé qui est aussi animateur du site Mina Défense, Akram Khariev. Il va dire justement il était mon invité. Voilà, Akram, c'est quelqu'un qui est très objectif, c'est un journaliste très objectif. J'aime bien son travail journalistique, j'aime bien ses investigations, j'aime bien comment qu'il travaille. Justement, on lui a posé la question sur la surcharge. Donc, justement, il a dit que l'avion en question, l'Ilyushin 76, en question, c'est-à-dire il peut prendre jusqu'à 400 passagers à bord. Et quand il a... Après, on lui a posé la question aussi sur la marchandise. Il a répondu qu'il peut avoir aussi de marchandises en diminuant des passagers. Il avait 247 avec les 10 membres de l'équipage, ça fait 257. Et avec il a même mentionné le poids que peut prendre justement cet appareil. Donc, il est dans le même ordre de réponse avec cet expert que votre confrère Nasser a interrogé. Maintenant, sur ces catastrophes de l'aviation militaire algérienne, elles sont successifs. Depuis 2007 jusqu'à 2018, c'est-à-dire en 10 ans, on a eu exactement 19 accidents aériens militaires. C'est une décennie, c'est une décennie noire pour l'armée de l'air algérienne. Et après, là, on peut en revenir dans le débat, on peut se poser plein de questions. تنميرث قبل نعدي غارسين في قول نظن واحد نظر الفيتيا كاع نخمنا صراع عندنا تصبحي ثقيض الليغ الجواهين 8 ثمسرة في كثيمي قارن إليوشين إل 76 تغليد سي القارف بمراحن بوفاريك من بعد مين يتعلى غزال 50 المترات كان تغليد في الطرضاق تشعل ذيك ستمس ثواغي ثاقية يكسن هزني زايريين مرة ذي 4 غمار نتمورث تسيني دي خلفا 257 نلميثين ثمسري فيكتنا العسكر إليوشين 3 دوغر بشار ياكو تندوف بعدين دي ضران يزايريين مرة خلظان ورفان ذي الحزن ذا شو يكجاني مضبران نتمورثنا استخدام تيمسرافيين ثقديمين يحفان يشفان ثيقيا أكنا تساوين ذيك السن تراون الشعب أزايريا وذا شو غير يتجن تمسري في كثير فذن أزال 126 المد 225 أتسرفذ 257 ذمدان
أين مسحس فنتطاس الجهات دي مسلاين غف ثواغي ثاقية ذين يعنان إمضبران وذافو فذو سيسو سلوين تمورت عبد العزيز بوتفليقة إكس كفان كان استفرات إيجي عزا ذي وشولين تحوزة ثيثا ذي الوقت يغمر ذي الفغي هذه روح غير ممكن إيجي إقدرا ثواغي ثاقية أما كان يخدم بريدي عدان إيوا كان غادي ديشن لا كومباني إلكتورالينس نغن الموندا ويس 5 ذاك الولان إسرتيين إيوا نقم ضبرا نورتي جوليان ووال ذي المحنايا كي غادي خلفن الخسارة ثم قرانتياك ودوك مزروين الجزائر وأميال ثيكلت تسدهوين جدود استقاموثين نعس لي كوميسيون من البحث الفستي ونسعي غساغ ولا زال إيمي ذاك النحصة ذاك نرى يغال وكال غاف قاذي موثن هذا يغال وكال غاف ثيذت تاقيا إذ الجزائر هذا يرحم ربي في رواحين يموثن إنا لله وإنا إليه راجعون. أفلسني عفور بثنمير ثئي نصيرا في طوريق ثقي تفجيح تمثل فيك ثئي اليوشين 76 أندات ستيدت ليذنا كاملة حدوم ذي وتنتنغمس سي تيزي وزو كاملة مرحبا يسمى الزول الزول فلاون الزول رقم الحوسين الزول يعدل الزول فلاسمك وزي غادي يسلم مرحبا يسم كاملة ساقي وقيل ذا مولين ما موليا مكازا مدريني غاسا كذا الحزن كمام استغزل عمري ان شاء الله سميت رقم الحوسين والله كي دينيغ يتواغي تاكي ديغينا في الجزائر ديغلين فلان راكن من لا وصح صغار الى نيفيرسير كينو دايور جو نلي با فيتي Donc je profite de l'occasion, Mila Kudwin sur l'antenne, pour adhérer une sincère condoléance. يتواشولين الكل شيء قينيا يموسن يروحن زيتواري تاقي غادي رانا في الجزائر يظلين لي 257 فيكتيم اللي كراش لافيون ياكي ميليتير سواري تاقينيا تغلي دوك فلانا كلمة لا غزالينك حسنيس فرانشمون سي كان توليتي سواعين متيقيني يتروحوا يا المنطق ونزرا غاشادنيني نترو ويكي غيجان ويكي غيروحون إثني يرحم ربي إثني ربي الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. ثاني كاملة شمين تخدم ضدينا ثمانية القبائل جوستومون تيزيوزو اسكو لي فيكتيم سينا ديتيزيوزو بور لو مومون ولاش دانونسينا لانت لي فيكتيم على معنى لان دي بكايوت لان دي بويري باش نظرنا من القبائل ويرنا غسما ساكينيا ودغورا راه غنظر واقي بونسيتنا ندان غنديهين وقف يموتن ديزيريون بو امبورطون دميلا كيف نحوس يسني الكل شيء اما بميس نتندو ناض بميس نمسيلا ناض نفكايت ناض تيزيوزو كيفو كساكيني الجزائر تسرو كراويس نكوني نتسرو كيفسن تنمير تعطيكم الصحة هذا هو العالي كان ديني يعني كمين قد شطنا تيزيوزو طونك جورناليست يعني ما إلا بيلون دينا لوكال مي معليش كاملة التصيق تسقسين التصيق تسقسيني قلان يعني جزائريين تسقسين ساقي يعني المسؤولية بونشتاقية اما ما ثغال كي انكم بلا ريسبونسابيليتي اسكو كمان نسعى زرفان تسقسيه كي نغالا وي سورا غير اللي نسلا ولا غطف لي رياكسيون اشو سي ليجيتيم سي نورمال بالفاجعه مقرات ماشي داين محسوب فيك اكزمنا نسعدي كان غتعدي بلا ما الشعب هذا يسقسي غادي يحوس هذا يفهم او كونطرير سي نورمال سي دي كيستيون كي سيمبوز دونك انا معناه الا قرا محسوب فيك أنتو إلا قرا أنتو يوت الحاجة سك aujourd'hui ولا قرا نتبع لي سونتيمون نا سي نورمال الساكيني سو الشعب سو الشوك يقلا غادي يني ان تي بو بوكو دو شوز il va s'exprimer تخلط لا كولار ياخذ الحزن على معنى لا سي ليجيتيم دو دوموندي déclenchement d'une enquête c'est ce qui a été fait d'ailleurs par des autorités compétentes الشعب الحقيس غادي ديموندي لي كونت اي لي ريسبونسابل دينس تي واش ولينا كيني كي يموت بالحق نتنظر نمشي نموت نورا ونسن نفقد نصور سوا كاينيا بالحق غير كل اونطونك الجيريان نفهم كيف كي سي باسي تاكيني ماشي الحاجه مشطوحا ماشي الموت ديالنا ولا من ند 257 ما يوني كموت بالحق نفهم كي كموت دونك لي كيستيون كيني ال سون ليجيتيم
جوستومون نوالا المسؤولين كاين هضره يمد هضره ذاك كيف لي ريسبونسابل تصيك سقساين داغا نقارن دمك عبد العزيز بوتفليقه لا في كان يفغد يلحى يشبر ديال الغاشي مذانين الجزائريين هذا قني ذاكي مي يظلي نوالا الامباسادور فرنسا يخدم لي كوندوليونس ينسى في الوحده امريكان وقف لي الشطوح تونس في جواهين الزوجه كني ويذنا ارمي ضربه يديفغ كومونيكي لا بريزيدونس سورة نظام كنيس موزنا الحوايج كاع سونسيبل نسعى لابيتود لا كومونيكاسيون لا بريزيدونس نسنيتي لكل شيء نظام اللي كي سون تري برودون سيغ سيغتان شوز تورا باغ اكزومبل البريزيدون تموت النظام كونت il s'exprime شكرا لي كوندوليونس il va se contenter de donner des condoléances داين واش يقزمنا يحاسب غادي يرجع الغرف ديني كوا كو سوا يفكتب داير نوتي دي فكاره ça reste des relations diplomatiques qu'il faut entretenir d'accord mais ils ne sont pas dans l'obligation. Après, ce que le président de la République, la présidence, la communication, l'institution militaire, nous avons connu des situations sensibles. Donc, ils prennent leur temps de chercher de communiquer, des explications, franchement, des réactions immédiates. Que ce soit le président, le gouvernement, sur place. Seulement, nous avons la communication. فالميرثا كامل فالميرثا كامل قيم يذنا ثلاث نغال غورم دوال غورك عدل كيما يونس شخصيه كان واقي كان يعني مش تصك شخصيه بس الوين تمور شحال قد قرنا دي هضاره ديني يعني لو زوبسيرفاتور يعني وقيد خمت السري قارنت ثقيد لوكازيون يعني ولاش المثليس ايوا كاين دي فاغ غاس ما الا يبغى تصح لسان كاموندا يعني ثقيد يعني لوكازيون وكاين دي فاغ غادي يهضر غادي يناد دي صوب غاسا كندير الحياه سني ذوك شد كرسي الناس Oui, c'est-à-dire, on revient au débat de l'incapacité du président à gérer les affaires du pays. On sait tous que Bouteflika est malade, il est paralysé, il ne peut pas parler, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il, comme sa dernière sortie, c'était un grand effort, c'était une obligation, c'était des calculs, c'était tout cela pour le ramener sur le terrain et essayer de mais l'État نسلواي نتجذوذا الجزائر الساقي وكنتي السفرن c'est tout un processus أرس خدماني وكنتي السفرن من بعد فياقي donc le débat est adioral donc à chaque catastrophe نتوالي les présidents de Moura Nadhan qui se rendent sur place, qui s'enquèrent de la situation, qui donnent des ordres, qui présentent leurs condoléances aux familles, qui prennent des décisions, et tout ce qu'il faut. On connaît, Mazel, c'est un communiqué différent après que des présidents d'autres pays nous ont présenté leurs condoléances. زعما كان ميم احمد ويحيى التصيدين ما كان ولا شيء اسمي ديفا بوتفليقه ديجا ميم يظلي ولا شيء وكاين ديكلاراسيون ولا شو ديروا حاره ارمي ذا الساقي الصباحاكي يدي يخدم لي كومونيكيس يعني يناد فوالا تيناد عزيغ الارمي وكي موتنا كاكا ولتمثنا كامله ند اول يشبح يعني اول كومكاني سناك نسناكويث لا كومونيكاسيون دولنا نزرم كي تكومونيكي دولنا زريد غاسك نقلا dans un moment de deuil الحزن كويس في كذا يموتن بمعنى الا يون الوقت نقارد ولاش ليطا الساقي شوك ولاش ميم البوفوار c'est-à-dire نزري ورا كي برين دي ديسيزيون باسكو بور كومونيكي في ثواغيث كم تاقي il faut quand même une certaine organisation dans la hiérarchie de l'État الساقي apparemment même في لا hiérarchie de l'État زراناكم الدن بلي يا دي فاي لان وذيك تمسفهمنا داخل يا الكلانيزم لان تطاس تمثال اطاس تخرباشين داخل افاياكي عطلن سيرتانمون دي لا كومونيكاسيون هضرنا اول كان داغن بوتفليقه
il a décrété 3 jours. 3 بوسان كان 257 جمذانا يقموثن دي سواغيثا كامتاكي. Il faut souligner aussi c'est la catastrophe la plus terrible, la plus grande, la plus tragique depuis l'indépendance de l'Algérie. نسى un tweet ذاكي كي ونسى الجيريان جوستومون ذا نغمس ولا نسى اسمح لي تكمل يعني دي زيترونجي موثن اثني يرحم ربي نحمليت نوض نحملها لا بريزيدونس ا ديكريتي 8 جور دو دوي. نكون اذا راو لي ميليتير ناغ ويديك تحاربنا في ثمورث ناغ الا 3 بوسان كوم جور دو دوي. اكني نرجع رمي تمديتي وكنا في ديني نرمي 5 تمديت. وي سي ديبلورابل جوستومون دغرا كان عندي خدم قشيشه كي وكذا جزائري يخدم سي ان بلوغور سور انترنت سيد علي. Il Fidel Castro qui meurt, c'est 80 jours de deuil. Le président sahraoui qui meurt, c'est 8 jours de deuil. 8 jours, hein, même pour Castro. 257 jeunes militaires algériens et leurs familles qui meurent. Un pays, des milliers de familles endeuillées, c'est 3 jours. C'est 3 jours. Donc, التصي ديور انا كي الانترنت ماشي كان دواكي ندمت كان ايشونتيون مي التصي جوستومون لان شرا ثورا كاينين ليموسيون يديه هضران غاشو باسكو ندوموندي اطاس وسن الدوي هذا شرا دخل من 3 جور شرا دخل من 8 جور مي سي لو جيست سا بروف لا كونسيديراسيون اكسع ان ايتا يوجدو ذينس سا بروف ذا شو ما إلا أذفوياكي يتقدر أكذو ذينس نغالا. Et quand on a un pouvoir illégitime, c'est-à-dire qui n'est pas issu du peuple, il ne peut penser au peuple. Il ne peut penser qu'avec de la ruse, comment le dribbler, comment le faire اسيس له دي الحوايج ايوا كنا دي سعدي لي بروجي ناس انا كنت قاري حتى السانكيام موندان كنت ني غير مازال ونقصر في اللاس. يعطيك الصحه عادل. كاميليا اتصي دي قارنا ساكي اماكن دغا سي تفجعي ثاكي غار ذاكي اماكن اكيدو ساكي جزائري يعني سيتويان كان كاكي جزائري يروح حس لا كونفيونس ني الامان ذي الدوله ينز اما كنا يدنا غلينا عادل لا الوياض دي قارنا د الحوض دي كوفريد اد يغليو بانو د الحوض صداو بالكون يزمر اد يغلي فلاش 8 كي قعدان نولا اون باس غير تغليضها في مذانن اسكو يعني اشتاقياك سي ان دونجي كوميم. وي من حسين bon, c'est oui qui c'est différent. Nous sur le terrain, nous la vie quotidienne. Nous aussi les commentaires par rapport à ces choses. Il a perdu complètement confiance vis de Vénus. Je ne dirais pas ça comme ça, mais concernant Adiner Bellichit, Chab. Il y a ailleurs, dans un sens où il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de... certains responsables de l'égalité de Niner. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses qui sont très à la légère. Et tu vois, donc, الشعب البلاد منير يعيا هذه الحوايج كاينين. لا كاتاستروف كير سي نورمال تقدر الشعب يزعف يرفع سي لوجيك سي نورمال سي ليموسيون اقلعنا دو سنين مزوره لا كاتاستروف مازال اون با يو لو طون دو رياليزي باش نفهم سكي سي باسي ريالمون. دونك on peut pas ou plutôt on n'a pas le droit pour le moment d'accuser qui que ce soit. La parole sur l'enquête تفتح la parole à les experts. اسمي غرض صار الريزلت de l'enquête et j'espère que الشعب وكذا شيري من l'enquête qu'il y aura un suivi, que elle sera diffusée sur le public تولين يمولان les victimes qui غتولي الشعب entier. اسمي on va juger كل يوم qui va prendre les responsabilités. إلا وين يلان ما إلا يغلط غادي يتوحاسب.
Et par rapport même par rapport les projets qui هضروا في les instituts في les فريق qui قلنا un petit peu partout باقيين يعني كل يوم les responsables اللي قد تحاسبن كل يوم il doit rendre des comptes اللي تحاسب في l'incompétence في responsabilité ولاش زعما ديني باللي شي الدوله كي تو الموند دي كومبيتون تو الموند دي بيان عقلك تفض ديجا لا فيليس من زوج لا باز لا كومين لي زيلو دو بوبل ان تختار نكني لي تفرانين نظرا غير كل كيت بوكو de PAPC, beaucoup de responsables locaux sont introduits en justice pour des affaires de corruption. Pour dire, qu'il ne faut pas pointer de doigt direct à l'Jihar ou Filla. هذا الزوار سودان تيني تولي غامرا غينيا باللي لا سوسيتي الا ديك السلسله غينيا دي لا باز انني في الجلسه سمي لا قارون ما كاين يقارن دونك s'il y a lieu de parler de ce problème il a qu'à traiter ville fond ماشي غنروحوا غنتخاشوش les responsables les trucs c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le problème est plus profond, on doit le traiter داخل. تنميرتا كاملة قم يدنا غيلا يدنا يوض ديدنا كريم كبير الزول مرحبا سي الزول صحاف له مرحبا سي كريم هات تبغي ترتجملتي ويجي موثن تعزيض ثي واشورين نسن وقبلنا عادي صايد النظام بيان سور ان شوك يعني يتمر ثمرة بور لي الجيريان دونك نتمنى نديو ربي يصبر لنا ولا الانسان سي اون غروند تراجيدي mais bon, j'espère qu'ils vont faire leur deuil dignement. Voilà. صحيح كريم لا كيستيون اساكي يعني لابخي كراش سي كي انكومبل يعني لا ريسبونسابيلتي في الكراشاكي ذن وين زمرا انت مساكي غاس بالك تصيد يقارن مازال الوقت غاشي مازال ترون نكون كمان نسقسيك يعني سي دي كيستيون شوف c'est-à-dire bon souvent dans ce genre de situation les réflexes bien sûr c'est un peu de chercher à régler des comptes c'est-à-dire parce qu'il y a la colère mais bon mais je pense que c'est-à-dire que les gens aussi qu'on réagisse sur l'effet de l'émotion. Oui, c'est ça. D'abord il faut que les gens fassent leur deuil dignement parce que quand même c'est beaucoup de familles algériennes qui ont été touchées. Mais après c'est vrai et après ça il faut remettre sur la table c'est-à-dire situer les responsabilités parce que il faut dire que c'est pas la première fois quand même c'est des accidents qui sont devenus presque cycliques. Mais il faut que les gens connaissent les causes exactes de ces catastrophes. Parce que les gens étaient touchés, ont été blessés. Ils sont dans leurs droits. Où se trouve la faille, où se trouve la défaillance humaine. Un responsable qui n'a pas fait son travail. Bon, c'est vrai que l'accident reste un accident. C'est-à-dire c'est quelque chose que personne ne peut prévoir. Mais toujours, il faut situer les responsabilités. Oui. Karim. Allô? Oui, oui, c'est Karim, justement, tu as dit هضر نسقط لي غير ساكي دغا ميم قايد صلاح يعني انا غلاف يعني لا ديفونس ديال مورثن الجزائر ينادى ما كاينه تيلي لونكيت تنفذات تبداو تو سويت بصح هذا غنسير الجهه النظام تصيد قارن اماكن اتصل لي زونكيت يعني تحقيقات مورثن الجزائر مي انا ساكيون ولا راه شماك Bien sûr, c'est ça le problème. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a quelqu'un à l'époque qui fait الناس الجزائر يعني quand on veut noyer un problème ناخذ une commission parce qu'il n'y a pas que dans les affaires il y a d'autres aussi scandales qui ont secoué d'autres secteurs que ce soit la corruption que ce soit les détournements que ce soit par exemple on l'a vu la fuite le bac c'est-à-dire à chaque fois on annonce comme ça des commissions d'enquête
Mais c'est parce qu'on n'a pas à faire une salle des responsables peuvent mener dans les normes ces enquêtes, que souvent se rendent dans l'oubli. Parce que l'enquête, normalement, doit situer les responsabilités. Et les responsabilités, ça veut dire qu'ils doivent rendre des comptes. Et pour rendre des comptes, il faut avoir une justice, c'est-à-dire qui va les interpeller. Et là, ça pose le problème, le système tel qu'il est fait. Donc, il faut que chacun protège l'autre. Oui. Donc, c'est pour ça que souvent, les commissions d'enquête n'ont jamais abouti. Parce que si on situe la responsabilité, c'est toute une chaîne. On ne peut pas, par exemple, comme ça, sans demander des comptes à celui qui l'a placé là-bas. Ainsi de suite. Donc, c'est toute une chaîne. C'est pour ça que souvent les commissions n'aboutissent jamais en Algérie. Parce que ça va bousculer toute une hiérarchie. Ouais. Et souvent, on a vu Khalifa, un problème Khalifa, on a vu le scandale, l'autoroute Est-Ouest, ainsi de suite. Souvent, c'est des seconds couteaux, mais on n'a jamais de grandes responsabilités ont été désignées dans les scandales. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas une justice indépendante qui va faire son travail sans pression, sans interférence, personnellement, je suis sceptique pour voir qu'est-ce que les commissions aboutissent à des conclusions qui peuvent satisfaire Medden. كريم نوالا يعني تصدي قرن يعني دي جورناليست ولا لي زوبسيرفاتور اماكن سين لي ريسبونسابيل قلان دي ثالو فتام ثاقي يون عبد العزيز بوتفليقه مسك تفن يعني لا ديفونس مسك تفن تامورث ويسين لا جوان داغن قايد صالح سيناقي وظهرنا راهي الشعب الجزائري ونوالا لي كومونيكي c'est une autre paire de manches. C'est une question de culture, parce que, encore une fois, on n'a pas encore de tradition démocratique. Mais ce n'est pas une démocratie, à chaque fois, on se compare à l'Occident. Mais je crois savoir des communiqués. Et voilà. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Parce que l'Aïvad, quand même, les responsables ils s'adressent à eux, ils vont les rassurer et ils vont s'engager. On va sanctionner les qui ont failli, ainsi de suite. Mais malheureusement, on a cette situation. كريم قيميذنا ثورات نوال غوريشان واحد نظر شرا لي تيموانياج يعني اونوماجي ايوغي موثنا كاكيد العسكر دغا ممتد فيديو ودنوال تلقينا نبأ سقوط طائرة عسكرية ببوفاريك كانت فيها خيرة من رجالنا، خيرة من أبناء وطننا المفدى. أسأل الله أن يرحمهم ويتغمدهم، وأسأل الله المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. أترحم على طاقم الطائرة والركاب الذين وافتهم المنية، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تلقينا صبيحة اليوم خبر جد مؤلم ومؤسف إثر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك الحاملة لخيرة من رجالنا، الجيش الوطني الشعبي وأبناء هذا الوطن العزيز. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يرزق أهاليهم الصبر والسلوان.
بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. إثر تلقينا نبأ سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلة الشهداء الأبرار وذويهم والمؤسسة العسكرية عامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعنا بالخبر هذا العاجل الصبح يوم هذا الصبيحة تحطم الطائرة العسكرية في منطقة بوفاريك اللي توفوا فيها أكثر من 100 يعني جندي واللي هما شهداء. يعني أقدم يعني كل التعازي يعني للعائلة تاعهم وما راهمش وحدهم في هذه المحنة. هذه المحنة قاسنا كاع يتيك، هاد راهم خوتنا راهم ولادنا ويعني نطلب لهم الرحمة والغفران إن شاء الله. حسابهم من شهداء ونتقابلوا واش نقولوا لامياتهم الله يجعلهم ان شاء الله بهم ماجورين ويسعد من مات فداء، يسعد من مات فداء لهذا الوطن، ويسعد من مات شهيد، والله يجعل بميزان حسنات اهلهم وتعازينا القلبيه لاهلهم، تعازينا من قلبنا. بس نعرفوا ربي ان شاء الله هذا يصبر ربي وكما ولا وكي يقموثنا الطاس تفجع بس نعرفوا ربي عدل نغال جوستومون ولا لا سوليداريتي يعني الجزائريين كرن داك ما كان يون بومذان ولا بالك ميم دي ريزو سوسيو ولا ماشي دي ريزو ولا ميم دي كومباني اللي ديال الجزائر اللي كانوا تمذينين فغند روح اني وانت تجيين ويا وتشمعت ولكن ادفقنا جوستومون الغيظ نصنع في الفلوس جوستومون نشتاقي ولا كان يدينا كان يدنا مزورات ولا دي انترفينون مشينا توت لي كيستيون تي ليجيتيم يعني اكزوات الجزائري يسعى لحق هذه السقسيه الساقي شي قدران فواش قدرا ونشتاقي اشو غير قدرا ونشتاقي الى الدروا دو دوموندي دي كونت ا سي ريسبونسابل الى الدروا دو دوموندي des conclusions de la commission d'enquête qui s'est enclenchée hier qui a été annoncée aussi par le ministère de la Défense. Il a le droit de revendiquer ses droits tout simplement. نوالا اكني دني اكزوز الجزائري يعني سما ثالث واغي ثكاكي امش ليت نجمع امش تون واقيض الشرقي واقيض غربي تونك سانسي دي روح واقين سانسي دي روح وايض معنا تزينك في ثمور اميون بورغازي وكنا دينين باللي ثمور ثاقي ذاك لنا وكي يقموثنا كذا راونا سي اون بيرت بور l'Algérie, c'est une perte pour l'institution militaire algérienne aussi, c'est une perte tout simplement. Chacun de nous a imaginé la douleur de نتواشفوا الانسان كل يوم دينار يبقن الغيظيس يعني غاتن تلما الميغو غال الغيظني يغال لا كولير يغال لا كولير كي ليكسبريم اما دي لي ريزو سوسيو اما دي لي بلاطو دو التلفزيون يعني الحاجه العالي صوتا سيمين الشعب كان يدوكل نسرم هذه دوكل دي تمثل نظني وكن هذه السوثر افدل دي ثمورثنا خاطر كني كومون كلا اكسبليكي كريم مثلا كريم توران البروسيسوس يعني نوغال دغوين دني غا كنيس قلين ستادير سي ان بروبليم دو غوفرنونس c'est-à-dire les conclusions d'une commission d'enquête. La dernière, Hossein Agma, la dernière s'est passée le 13 juin 2017. Le dernier crash, c'était à Mchria, dans la wilaya de Naama. Il y a eu une catastrophe, il y a eu mort d'homme. Et depuis, des commentateurs, des internautes, des Algériens, tout simplement, Nend les conclusions yagi, d'acheter exactement des hélicoptères yagi, d'acheter exactement l'hélicoptère yagi. Une commission d'enquête, à la seconde, nous allons 2014, nous allons 2013, nous allons 2012, 2011, 2010, l'Algérie a connu une succession de crash d'avions militaires de 2007 et à ce jour. C'est une vraie dessinée noire pour l'armée de l'air algérienne. Depuis, le ministère de la Défense
se contente à chaque fois de balancer un communiqué vide, qu'il soit dans le sens ou dans le contenu. إلا قد يحبس العباد بغانا ذوالين تيزت بغانا تزرن داشي يقدرونا كاكي دي لي زافيون ياكي ميليتير ماشي كان دي لي زافيون يعني ما نهضر في لي زونكيت عارف مع التوبل والناس ساكيوتن ولا يعني ساكي سوجي سي الكراش يعني في لي زونكيت ميم في لي زونكيت لا ريسبونسابيلتي يعني لو كان نغال سور محمد بوضيا فنان دادن في لونكيت على ساكيوتن ولا تصل يعني لي زونكيت يقول لنا شحال لا لو برانتون نوار وي سي كوني اني ذات l'enquête qui a été faite par monsieur Issaad aussi. Issaad, voilà, c'est ça. Et c'est par rapport à ça. Et justement, l'armée de الجزائر نظرا ياك شحال البودجي يتسكن المينيستير ديال لا ديفونس. C'est ça le paradoxe. اللي عجب فين يتساوي نقدر من ومن بعد سقيض اللي غارسه ساكي جوستومون لا انت يسقسيني تصيدي كسقسيني يعني اما ذاك جارنا انما مش البودجي ياك ساعه الماتيريال اما يعني اشاك فوا يا ان بروبليم. Je ne pense pas que c'est un problème de matériel, que c'est un problème d'appareil aérien, parce que il y a des analystes qui se sont exprimés, ou alors des experts en la matière qui se sont exprimés sur le sujet. L'Algérie, parmi les pays qui achètent chaque année des armements les plus sophistiqués au monde. Je pense que c'est dû au laisser-aller, c'est dû à la non-vigilance, c'est dû au non-sérieux, ainsi de suite. Je ne pense pas que c'est un problème de matériel. L'Algérie تستخدم les armements les plus sophistiqués au monde. فالميرثا عادل كريم كبير استقسيك المهم يعني تصيد لها قارن سقيض ليها ساكي اماكن البودجي لا ديفونس تمورث الجزائر مقراطاس تصيد يخضر نداغنا في مشي خدمان الصفقه ثني لا كوربسيون كلانز داخل تصيد تاوين قدريمان بصح الماتيريال كي واخيلا ثاين اشوف النيض شوف سورنا كاين يعني لا جيستيون انترن يون ماشي زمري ديالي ماشي كومون اون جير توت ان سيكتور كوم سا كي كومون استراتيجيك كي تمور. Bon, c'est vrai que on n'a que des trucs de l'extérieur, c'est-à-dire les budgets dépensés, ainsi de suite. Mais après, vous savez, la gestion d'un ministère comme ça demande beaucoup de choses, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, ainsi de suite. Et puis, c'est-à-dire personne ne peut se prononcer sur les raisons du crash. Encore une fois, on revient à l'affaire de l'enquête. C'est à l'enquête, normalement, de déterminer, de nous dire où se trouve la faille. Est-ce que c'est un problème de maintenance? Est-ce que, par exemple, on a utilisé des appareils qui sont très vieux? Est-ce que c'est pas un acte de sabotage? Est-ce que donc c'est à l'enquête de répondre à toutes ces questions. À tout ce genre de questions, oui, c'est vrai. On ne peut pas spéculer directement à ce niveau. C'est une question de matériel. Ça relève des conclusions de l'enquête. C'est à l'enquête de nous dire exactement où se situe le problème. On a vu le crash Germanwings en France. Il a fallu du temps pour découvrir que le pilote était quelqu'un qui a des antécédents. Oui. C'était quelqu'un de dépressif. Il a fait sa formation aux États-Unis. Donc, peut-être, ça peut être une erreur humaine. Oui, c'est possible. Donc, on ne peut pas directement conclure que le problème, c'est le matériel. كريم سمح لي استقسينا قالوا نبض يكفى الوقت. لا كوفرتور ميدياتيك اذا غنى تصي ديال حسن فلاس اما كاين ناند سورتو لا تيلي الجزائر واقيلا سكمل الغنى ديال الدوكيومونتير ساغنا كاينين الشريط النيس وسكن لا زاليس امزيش زعما ما طوال هضنا غالا شو زمر دا غندينا وي وين جو te dire j'ai vu des critiques qui sur les réseaux sociaux mais c'est à mettre à l'actif du manque
Bon, je vais être quand même réservé pour ne pas dans la corporation. Je peux considérer que l'expérience des télévisions est nouvelle. Peut-être il y a un peu un problème de professionnalisme, mais en même temps il y a un problème de moyens. مازال نساعد التلفزيون quand même كيشال خدمت de manière artisanale. Parce que ça demande beaucoup d'investissement pour faire une grande télé. يعني la réactivité, les sur place, ils vont faire des témoignages, donner des experts, engager des débats, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est une jeune expérience. Disons qu'on peut leur donner un peu de temps pour faire un bilan. تنمير كريم يعطيك الصحة يمد لي ضيفنا غير إن شاء الله عاد الأول نقالوها في لا كوفرتور ميدياتيك كفاية الوقت. Justement, Bassina, كان كريم la question c'était sur les chaînes de télévision publiques, l'UNTV, les 3 chaînes de l'UNTV. Ils n'ont aucun problème de moyens, ils ont les moyens les plus sophistiqués dans la presse algérienne. C'est-à-dire dans l'audiovisuel algérien, où les moyens. Am l'UNTV, les journalistes d'Alger, je connais les moyens de l'UNTV, comme moyens. Je ne pense pas que c'est un problème de moyens. Mais je peux dire aussi que c'est un problème de formation, c'est un problème d'orientation à l'intérieur de la rédaction. Peut-être c'est politique aussi. Je ne sais pas si c'est politique. Je relie ça à la formation d'abord parce que beaucoup de journalistes ne sont pas formés, ne sont pas bien formés. On n'a pas trouvé en tant que jeune journaliste qui nous formait d'abord actuellement et à l'avenir. C'est un problème d'orientation aussi des rédacteurs en chef, des directeurs de rédaction et des directeurs de publication et tout le staff de l'UNTV. تنمير عادل يعطيك الصحة يمد لنا تنمير كريم كبير تنمير كاملة حدوم كل مثي خنوي وذاك الدقيقة من يدنا غير ميتورا وندينا تنمير ثنوين يعطيكم الصحة قيمة ديالنا.